1 लाख तक अदाद को अल्फाज और हिस्सों में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। ठीक है, क्लास 2 तक हम 1 इंची, 2 इंची और 3 इंची अदद पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था 1 इंची अदद क्या होता है, 1 से शुरू होता है 9 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे 1 इंची अदद है। जैसे आपका 10 शुरू होता है वो आपका 2 इंची अदद शुरू हो जाता है। 10 से लेकर आपके 99 तक, 10 11 12 13, ये सारे के सारे 2 इंची अदद है। कहाँ तक? इसमें बड़े से बड़ा अदद क्या है इसका? 99। इसके बाद आपका 3 इंची अदद शुरू होता है, वो होता है 100 से शुरू होता है। कहाँ से? 100 से शुरू होता है और चलता रहता है कहाँ तक? 999 तक। ठीक है, जैसे ही 1000 पर पहुँचती है चीज़ तो वो आपका 4 इंची अदद शुरू हो जाता है। ठीक है, जो इधर दिया गया देखें, अदद 999 के बाद 1000 आता है, इसे 1000 पढ़ते हैं। 1000 कब बनता है? जब हम 999 में 1 जमा करते हैं, तो ये 1 इंची, ये आपका 1000 बन गया, ये आपका 4 इंची अदद हो गया। अब आप देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है, 1000 तक जाता है। और आप ये देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 इंची अदद लिखे हुए होते हैं। ठीक है, और 4 इंची अदद क्या होते हैं? 10 सैकड़े। 10 सैकड़े बराबर होते हैं 1000 के। ठीक है बेटा, उसने मिसाल दी है। इसके बाद आपको 1000 के मकामी कीमत का जदूल उसने बनाया है। ये देखिए, ये जदूल बनाया हुआ है, इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार लिखा हुआ है। ठीक है, इधर देखिए इकाई में सिफर है। अच्छा, इकाई को वंस बोलते हैं इंग्लिश में, दहाई को टेंस बोलते हैं, सैकड़े को 100 बोलते हैं, हज़ार को 1000 बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब आप देखिए इकाई में क्या है? सिफर है, दहाई में सिफर है, सैकड़े में सिफर है, हज़ार में 1 है, तो 1000 आ गया। इस तरह इसको बाल फ्रेम में भी इसमें ज़ाहिर किया हुआ है। इकाइयों में कुछ चीज़ सिफर है, दहाई में कुछ चीज़ सिफर है, सैकड़े में कुछ चीज़ सिफर है, हज़ार में 1 बॉल है, 1 गेंद है जिसे बोलते हैं, ये 1000 हो गया। अब आप देखिए मिसाल उसने दी गई है, 4235 को अल्फाज में लिखिए। ठीक है, अब आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार आपने बनाया है। इकाई में 5 है, दहाई में 3 है, सैकड़े में 2 है, हज़ार में आपका 4 है। ठीक है, तो क्या हो गया? 4235, इसको अब अल्फाज में लिखा हुआ है। अब आप देखिए 5 इंची अदद। 5 इंची अदद क्या है? 9999 के बाद 10,000 आता है, इसे 10,000 पढ़ते हैं। कैसे 10,000 बनता है? 9999 में हम 1 जमा करते हैं तो 10,000 हो जाता है। अब छोटे से छोटा 5 इंची अदद क्या होगा? 10,000। ठीक है, क्या होगा? 10,000। और इसका बड़े से बड़ा अदद क्या होगा? वो आपका होगा 99,999, इसका बड़े से बड़ा अदद होगा। अब क्या है? 10,000 के लिए एक मकामी कीमत का जदूल बना रहे। ठीक है, अब आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इकाई को वंस बोलते हैं इंग्लिश में, ओ से ज़ाहिर करते हैं, दहाई को टेंस बोलते हैं, टी से ज़ाहिर कर रहे हैं, सैकड़े को 100 से ज़ाहिर कर 100 कहते हैं, एच से ज़ाहिर कर रहे हैं, हज़ार को 1000 कहते हैं, TH से ज़ाहिर कर रहे हैं, 10,000 को 10,000 कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको टी और एक डैश लगा के TH, यानी कि 10,000 से ज़ाहिर कर रहे हैं। अब आप देखो 10,000 में क्या है? सिफर इकाई है, सिफर दहाई है, सिफर सैकड़ा है, सिफर हज़ार है और 1 10,000 है। ठीक है, तो ये आपका 10,000 बन गया। इस तरह देखिए बॉल फ्रेम में देखें इसका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है। इकाई में सिफर है, दहाई में सिफर है, सैकड़े में सिफर है, हज़ार में सिफर है, 10,000 में 1 गेंद है, तो ये 10,000 बन गया। इससे एक मिसाल दी गई है। ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ आपको, इधर 30,000 लिखा, इधर 35,000। 30,674 को अल्फाज में लिखिए। क्या? 30,674 को अल्फाज में लिखिए। अब आप देखिए इकाई में 4 आ गया, दहाई में 7 आ गया, सैकड़े में 6 आ गया, हज़ार में सिफर आ गया, 10,000 में 3 आ गया। ये तो जदूल बन गया। अब आप इसको बाल फरम में देखें, 4 बॉल है इकाई में, 7 बॉल है आपकी दहाई में, 6 बॉल है आपके सैकड़े में, सिफर इधर आप देखिए, इधर सिफर लिखे, इधर 5 गेंदे ज़ाहिर कर दी। चले अगर हम इधर 5 डाल देते, चले आप इधर बॉल फरम के सबसे चलते हैं, इधर 5 कर देते, इधर हम इसको भी हम 5 कर देते, तो ये तो 35,000 बन जाएगा। ठीक है, चले इधर में 1000 में भी 5 डाल देता हूँ। ठीक है बेटा, अब मैंने हर जगह कर दिया, यानी कि 1000 में मैंने 5 का इजाफा कर दिया, तो ये बन गया अब आपका 5 गेंदे 1000 में, 10 गेंदे 3 गेंदे इसकी 10,000 में। तो अल्फाज में क्या पढ़ेंगे इसको भी हम? देखिए 1000 और 10,000 को हमेशा मिला के पढ़ते हैं, तो 35,000 पे ये नून ते ये सीन, 35,000। सैकड़े को अलग पढ़ते हैं, 600 इकाई और दहाई को मिला के पढ़ते हैं, 74, तो 35,674 अल्फाज में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह 6 इंची अदाद क्या होते हैं? 99,999 के बाद 1 लाख आता है, इसको 1 लाख भी बोलेंगे पाकिस्तानी निज़ाम में,
اور بین الاقوامی نظام میں اس کو ہم بولتے ہیں 100,000. ٹھیک ہے, آپ کی کتاب میں اس وقت ہم بین الاقوامی نظام پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اب اس چھوٹے چھوٹا عدد کیا ہوتا ہے؟ 6 عدد کا 1 لاکھ ہوتا ہے یا 100,000 ہوتا ہے. اور یہ کیسے بنتا ہے؟ 99,999 میں ہم ایک جمع کرتے ہیں تو آپ کا 100,000 بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیں ادھر کوما لگائے ہوا ہے. جو انٹرنیشنل سسٹم ہے یا بین الاقوامی نظام ہے اس میں ہمیشہ 3 اعداد کے بعد کوما لگاتے ہیں. اب آپ دیکھیں اکائی, دہائی, سینکڑے کے بعد اس سے کوما لگایا ہے. 1000, 10,000, 100 کے بعد کوئی عدد نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہم اس کے بعد بھی ایک کوما لگاتے ہیں. اس سے ہمیں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. اب دیکھیں 100 لکھا ہے, ادھر 1000, 100,000. اب آپ اس کو مقامی قیمت میں اس کا جدول بنائیں گے. دیکھیں اکائی کو ونس کہتے ہیں, دہائی کو ٹینس کہتے ہیں, سینکڑے کو 100 کہتے ہیں, 1000 کو 1000 کہتے ہیں, 10,000 کو 10,000 کہتے ہیں, 100,000 کو آپ کا 100,000. اکائی بھی صفر ہے, دہائی بھی صفر ہے, سینکڑے بھی صفر ہے, 1000 بھی صفر ہے, 10,000 بھی صفر ہے, 100,000 میں 1 ہے. جب اس کو ہم بال فریم میں لکھیں گے, ٹھیک ہے, دیکھیں اکائی میں صفر آ گیا, دہائی میں صفر آ گیا, سینکڑے میں صفر آ گیا, 1000 میں صفر آ گیا, 10,000 میں صفر آ گیا, 100,000 میں 1 ہے تو 1 بال. تو اس کو ہم 1 لاکھ پاکستانی نظام میں پڑھیں گے اور 100,000 اس کو ہم بین الاقوامی نظام میں پڑھیں گے. اس کی ایک مثال دی ہے آپ کو, جیسے 67,000 آپ کا 671,124. ٹھیک ہے, 671,124. اگر کوما لگاؤ تو ہم ایک دم پڑھ لیتے. اگر میں کوما لگا تو دیکھیں 671,124 یہ آپ کا انٹرنیشنل سسٹم ہو جائے گا, بین الاقوامی نظام. اب آپ غور سے دیکھیے اکائی میں 4 ہے, دہائی میں 2 ہے, سینکڑے میں 1 ہے, 1000 میں 1 ہے, 10,000 میں 7 ہے, 100,000 میں 6 ہے. ٹھیک ہے, اس طرح اکائی میں 4 گیندیں, دہائی میں آپ کی 2 گیندیں, سینکڑے میں 1 ہے, 1000 میں آپ کی 1 گیندیں, 10,000 میں 7 گیندیں, 100,000 میں 6 گیندیں. اس کو جب آپ الفاظ میں لکھیں گے, اب آپ دیکھیں 1000, 10,000, 100,000 کو ملا کے پڑھیں گے تو 671,000. سینکڑا آپ کا کیا ہے 100, اور اکائی دہائی کو آپ ملا کے پڑھتے ہیں 24 تو 24. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, اکائی دہائی کو ہمیشہ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے, سینکڑا ہمیشہ الگ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد 1000, 10,000, 100,000 کو آپ ملا کے پڑھیں گے تو 671,124. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں نیچے ایک جدول بنا ہوا ہے. کیسا, یہ دیکھیں 9 تک آپ کا 1 سے لے کر 9 تک آپ کا 1 انچی عدد تھا. اس میں جیسے آپ نے 1 ملایا 10 ہو گیا, 2 انچی عدد ہو گیا. ٹھیک ہے, چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے 2 انچی عدد کا. 99 2 انچی عدد کا بڑے سے بڑا عدد ہے. ٹھیک ہے, جس میں جیسے ہی آپ 1 ملائیں گے 100 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, 100 3 انچی عدد میں چھوٹے سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اس کا بڑے سے بڑا عدد کیا ہے 999. 999 میں جیسے آپ 1 ملائیں گے تو آپ کا 1000 ہو جائے گا. 1000 4 انچی عدد کا چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے. 4 انچی عدد کا بڑے سے بڑا عدد ہے 9,999. اس میں آپ جیسے ہی جمع 1 کریں گے آپ کا بن جائے گا 10,000. یہ 5 انچی عدد کا چھوٹے سے چھوٹا عدد بن جائے گا. 5 انچی عدد کا بڑے سے بڑا عدد ہے 99,999. اس پہ جب آپ 1 جمع کریں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا 100,000. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل سسٹم میں 100,000 یعنی کہ بین الاقوامی سسٹم میں 100,000 اور پاکستانی نظام میں اس کو 1 لاکھ بھی بولتے ہیں. تو چھوٹے سے چھوٹا 6 انچی عدد آپ کا کیا ہے 100,000 ہوتا ہے. اب آپ کو نیچے سرگرمی دی گئی ہے, دیکھیں ادھر لکھا ہے 2 انچی عدد کا بڑے سے بڑا عدد 99. ٹھیک ہے, ادھر 3 انچی عدد کا چھوٹے چھوٹا کیا ہوگا, 3 انچی عدد کا چھوٹے چھوٹا دیکھیں 1 2 3 100, ادھر 100 لکھیں گے. 3 انچی عدد کا بڑے سے بڑا کیا ہے, دیکھیں 999. ٹھیک ہے, 4 انچی عدد کا بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا عدد کیا ہوگا, اس میں 1 جمع کر دیں گے آپ کا 1000 آ جائے گا. 4 انچی عدد کا بڑے سے بڑا کیا ہو جائے گا آپ کا 9,999. یہ دیکھیں 4 انچی عدد کا آ جائے گا. 5 انچی عدد آپ کا کیا ہو جائے گا, آپ 1 کا اضافہ کریں گے یہ آپ کا 10,000 بن جائے گا. کیا بن جائے گا 10,000, 10,000 آپ کا بن گیا. 5 انچی عدد کا بڑے سے بڑا عدد کیا آ جائے گا 99,999. یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 آپ ایسے بھی گن سکتے ہیں, اکائی دہائی کی مدد سے بھی گن سکتے ہیں. 600 کے چھوٹے چھوٹا عدد کیا ہو جائے گا آپ کا, ٹھیک ہے 100,000. کیا بن جائے گا 100, یہ آپ کا 1000. ٹھیک ہے, ادھر آپ کوما بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا سرگرمی 3 ہے. ٹھیک ہے بیٹا, امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک, بہت بہت مہربانی, شکریہ.